में चलें आज के देखो जे 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 है क्या ओके तो देखो 3 फैक्टोरियल होच्छे जे 3 इंटू 2 इंटू 1 ओके अच्छा 5 फैक्टोरियल कत 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ओके एबार आमरा यदि ना হয় n फैक्टोरियल अर्थात n देखी लिखब n माइनस 1 ओके जेहेतु एखाने आमी कि लिखते जे 4 3 2 1 ताहले 5 इंटू ना तो 4 फैक्टोरियल ओके 4 फैक्टोरियल होच्छे 1 2 3 4 अर्थात 4 3 2 1 ओके ताहले आमी n फैक्टोरियल के कि लिखते n दे ब्रैकेट 1 कमबे अर्थात n माइनस 1 दे फैक्टोरियल ओके एबार देखो जे n माइनस 1 n माइनस 1 फैक्टोरियल समान कत n फैक्टोरियल ओके n फैक्टोरियल के n दिए डिवाइड करबे ओके एखन यदि आमरा जे n इक्वल टू यदि 1 पुट करी अर्थात n एर जगह यदि n एर मान 1 नेওয়া হয় তাহলে দেখে এখান থেকে আমি কি পাবো যে n এর জায়গায় 1 তাহলে 1 माइनस 1 ओके फैक्टोरियल समान n एर जगह 1 তাহলে 1 फैक्टोरियल बाय n एर जगह 1 ओके তাহলে এই ইকুয়েশনে আমি কি বসালাম n এর মান 1 বসালাম তাহলে 1 माइनस 1 তাহলে কত আসছে 0 फैक्टोरियल ओके 0 फैक्टोरियल समान কত আসছে 1 फैक्टोरियल হচ্ছে 1 তাহলে 1 बाय 1 ओके তাহলে 0 फैक्टोरियल হচ্ছে 1 बाय 1 अर्थात 1 को 1 দিয়ে ডিভাইড করলে কত আসছে 1 আসছে ओके তাহলে 0 फैक्टोरियल इक्वल टू কত আসছে 1 তাহলে এইভাবে আমি প্রুফ করলাম ওকে তাহলে 0 फैक्टोरियल 1 কিভাবে আসছে সেটা তোমরা বুঝতে পারলে তো ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক আর নতুন হয়ে থাকলে সাবস্ক্রাইব করো ওকে তাহলে 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1